मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासत की माली सूरत हाल पर व्हाइट पेपर जारी करने पर कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कानून साज असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी मुफाद की खातिर कांग्रेस के अराकीन असेंबली तेलंगाना की तौहीन कर रहे हैं और वो तेलंगाना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में तनकीद फितरी है, लेकिन सियासी फायदे के लिए तनकीद करना दुरुस्त नहीं। हम इसकी शदीद तनकीद करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना एक मुनाफा रियासत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि रियासत कर्जों का ढेर बन गई है। किरण कुमार रेड्डी ने माजी में कहा था कि अगर तेलंगाना आता है तो अंधेरा छा जाएगा, लेकिन तेलंगाना आया तो बिजली, पीने का पानी, सब कुछ आ गया। कर्जों में इजाफा होने के बावजूद तरक्की भी नुमाया तौर पर हुई है। जो तरक्की 55 साल में नहीं हुई वो गुज़िश्ता 10 सालों में हुई। कर्जों में न सिर्फ रियासत बल्कि मरकज में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत बताए कि व्हाइट पेपर की इजराई के पीछे क्या नियत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा अव्वलीन फर्ज सियासत की बजाय रियासत की सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। In the Telangana region, United Andhra Pradesh, right from 1956 से लेकर हम 57 फाइनेंशियल ईयर्स को लेते हैं, द टोटल अमाउंट कंबाइंड स्टेट टोटल एक्सपेंडिचर इज 1,94,945 11,94,945 सर अगेन इफ वी गो, अगर हम पीछे जाते हैं पेज नंबर 4 पे सर, तो हमको देखना चाहिए कि तेलंगाना में हम क्या खर्चे हैं। हाउ मच? दैट्स व्हाट जो आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ 10 साल में तेलंगाना में हो गया, जो 57 इयर्स में नहीं हुआ। अब अगर हम फिर देखते हैं सर कि तेलंगाना, सर आई एम टेलिंग यू कि आपके फिगर्स कुछ सही नहीं है साहब इसमें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस in your white paper, very conveniently you are using RBI, you are using CAG, you are using Telangana budget in brief. So I want to know, and in fact I would say that we all would like to know, shall we follow RBI, shall we follow CAG, or shall we follow Telangana budget in brief? What does the constitution say? What does the rule position say? The state budget we need to follow, we need to discuss on this, and CAG is the authority which audits. Yes, report देते हैं, तो हम ये देखते हैं। तो now if you have to see your white paper, honorable CM साहब, इसमें हम आरबीआई भी ले रहे, सीएजी भी ले रहे, स्टेट बजट भी ले रहे, wherever it is convenient for us, we are taking it. Sir, I am not here to protect anybody, sir. Let me make it very clear. I am here to protect my state of Telangana, sir. I do not want a wrong message to be sent by this house that this state is in distress. ये स्टेट बीमारू हो गया, ये स्टेट तबाह हो गया, ये स्टेट में अब कुछ नहीं है, ये मैसेज हमको नहीं भेजना है सर। लेट अस क्रिटिसाइज द रॉन्ग डूइंग सर, एनी रॉन्ग डूइंग्स, एनी इंक्वायरी, वी आर हियर टू सपोर्ट। या सर, द पॉइंट हियर सर ఇక్కడ ఈ రోజు వైట్ పేపర్ పెట్టడానికి కారణము స్టేట్ ఏదో డెఫిసిట్ గా పోతుందని, స్టేట్ రేపొద్దున రాబోయే కాలంలో ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉందని, ఈరోజు స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ బాగాలేవని అని ఫోకస్ మొత్తం గ్లోబల్ లెవెల్లో చేయడానికి కాదు. ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అధ్యక్ష, సింపుల్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ 10 years ఆఫ్ దేర్ రూల్, సింపుల్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్. అప్పులు ఏంది సార్? అప్పులు చేయండి ఏ రాష్ట్రం ముందుకు పోలేదు. అప్పులు సరియైన విధానంలో ఖర్చు పెట్టినరో లేదో చెప్పడానికే ఈ రాష్ట్ర జనాభాకి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పడానికి ఉన్నాం. రేపొద్దుగాల కూడా, రేపొద్దున టుమారో వి స్టాండ్ హియర్ నాట్ టు షోకేస్, హియర్ వి ఆర్ హియర్ టు సీ అవర్ స్టేట్ and put forward state as a developed state tomorrow. Sir, here I would like to tell you, and honorable member who is a senior member too, we are here to put a progress report of the last 10 years, sir.
We will take this state from here as the first state of India in terms of developmental statistics. We will